निर्वाचन रु सेना अवसर नहीं राजनीति तो अवसर नहीं आज भी जदि किसी लोक अच्छा 75 वर्ष स्वाधीनता पर भी भोट्रे कौ मैंने छिड़ा होती कहीपर कि बोले भोटर कहीपर मो बापा चाहूले मु साइंस पढ़ी गोटे इंजीनियर भी जदिओ टोटल मार्क मोर 3rd डिवीजन गणित 100 रु 100 आसूला बिजू बाबू को मु छात्र अवस्था विरोध किंतु आउ गोटे पिला को मु डाकिली बिजू पट्टनायक को काढ़ी देवाई ए बिल रे प्रकृत रे कौन थिला सर आउ जहाँ कहा जाए ए बिल कुआडे दुर्नीति को रोकबारे विशेष सहायक है कौन सी आईन रे लिखा जाए नहीं मोकदमाटा केते दिन भितर सरिबो बोली आज जदि किए जानकी बाबू को गाड़ी देती काल की से मंत्रिमंडल नथिबो बिजू पट्टनायक मुह उपर को मु फाइल फेंगी देती मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग रे मते किछि कहना सर आपन कहते बिजू बाबू रागी किंतु राजनैतिक महल रे मध्य चर्चा हुए जे नरसिंह मिश्र मध्य प्रबल रागी मु रागी थी किंतु बिजू बाबू रागटा मिनटे सरी जदि ताको बुझाई दिया जाए मोर रागटा टी कंटिन्यू करदला एबे आउ नाही ऑल मेजर डिजीज मो देह दिन को 20टा मेडिसिन केबे कौन घटना एमती किसी घटी ना जहाँ आपण को आखिरी लुह आनी देछि स्वतः प्रवृत्त भाव सर मोर आखिर लुह बाहर नहीं मो बापा माँ मरीगले भी लुह बाहर ओडिशा 2 भाग हो किए शुणी मुठू राजा कैन नेवर बी गुड। नमस्कार ओडिशा लाइव रो स्वतंत्र कार्यक्रम केते कथा को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष। जदि ओडिशा राजनीतिर इतिहास को चित्रण करने को चेष्टा करा जाए तेबे वरिष्ठ एवं अभिज्ञ राजनेता मानक अंगे निभा कथा को बाद दे यार परिकल्पना असंभव। कौन घटी सेमानक जीवन रे जहाँ ओडिशा राजनीतिर इतिहास रे सबुदिन होई लिपिबद्ध रहिबो। किछि वाद विवाद थाई पारे, किछि सफलता थाई पारे, किछि विफलता भी थाई पारे, किंतु यह आगामी समय राजनैतिक भविष्यत गढ़िबा पई एक मार्गदर्शिका भावे काम करिबो कहिले किछि भूल हेबो नाही। आज केते कथार अतिथि होउचंती वरिष्ठ राजनेता श्रीयुक्त नरसिंह मिश्र। सर आपन को स्वागत करुछि ओडिशा लाइव को। सर निर्वाचनी राजनीति सीधा सड़क अवसर नेबा परे केमिति अछंती सर आ केमिति समय काटुचंती? निर्वाचन रु सेना अवसर नहीं राजनीति तो अवसर नहीं सर एवं जे राजनीति रे थिबो से लोक पाखक जीव लोके तांको पाखक आसबे विभिन्न समस्या कथा आलोचना करा जाए लोकंर आवश्यकता कथा बुझा को पड़े मत विशेष किसी फरक पड़ूना। साधारणतः खूब कम देखा जाए जे कौन राजनेता निजर निर्वाचनी मैदान रु बा निर्वाचनी राजनीति रु अवसर पर घोषणा करती सर किंतु आपण काहींकी कले पूर्वरु मध्य आपण कहि आसुतिले किंतु 2024 निर्वाचन पूर्वरु गोटे चूड़ांत निष्पत्ति नेले काहींकी? प्रथम तो कथा है मोर जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से निर्वाचन विरुद्ध रे मु सब बेले थी निर्वाचन लड़िया पई किए जदि मते कहूतला मु सेथरे राजी हो नथिली। अतएव निर्वाचन छाड़ी देवाटा मो पाए अति सहज निष्पत्ति थिला। काहे कि आपण राजी हो नथिले निर्वाचन लड़िबा पई? भारत वर्ष रे कोन आज भी राजनीति ये निर्वाचन होउची? निर्वाचन तो हो नहीं। कौन होउची ताले सर? गणतंत्र रे निर्वाचन कहा को कहा जाए लोक निर्भीक भाव रे निजस्व मत देवे अन्य कौन सी जिनस द्वारा बा अन्य कौन सी व्यक्ति द्वारा प्रभावित हेबे नाही। वर्तमान तो प्रत्येक निर्वाचन रे लोक को पैसा दौरान सीधा सीधा सड़क पैसा न देले भी सरकारी हिसाब रे पैसा दौरान
सुभद्रा योजना कौन महिला मान को 50,000 टंका दिज्व भोट किणागला ना नहीं तुमको मागणार चाउल दिज्व इटा चाउल तांको दिगला ना नहीं भोट पर दिगला इमती बहुत जिनस अच्छी जो थे प्रभावित होती आज भी गाँ मान अच्छी गाँव मुखिया माने जहाँ कहीदेवे गाँ लोक से अनुसार भोट देवे आज भी जदि किसी लोक अच्छा 75 वर्ष स्वाधीनता पर भी भोट्रे कौ मैंने छिड़ा होती कहीपर कि बोले भोटर कहीपर यहाँ मोर निजर अभिज्ञता आपन को स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग केमिति थिला सर मोर स्टाइल ऑफ कंपेनी कौन मु गाँ को गाँ जाऊली लोकंकर सुविधा असुविधा कथा बुझुली लोके जहाँ अभाव असुविधा कहते ताको पूरण करने चेष्टा करुली एवं लोकों मन गोटे विश्वास है जे आमर कथा शुणापी कई जन लोक अच्छी वर्तमान जनकर दुख शुणापी लोक नहांती एवं से अनुसार लोकों सांगरे आत्मीयता बढ़े लोकों गोटे विश्वास हुए ये लोक को जदि भोट दि जाए ताहले आम पाई से किछि करिवो आपण जो अर्थबल बाहुबल बा प्रलोभन कथा कहउचंती जेतेबेले आपण राजनीति आरंभ करथिले सेतेबेले भी कोन एसबु थिला निर्वाचन राजनीति आगे बहुत अल्प थिला नथिला बोली कहले चले मु प्रथम रे निर्वाचन लड़िली 1990 साल रे बहुत देरी रे मु निर्वाचन राजनीति को आसी 1990 साल रे मु निर्वाचन लड़िली एवं जमी भोटर मान को पैसा दि जाऊँगी नगद पैसा सरकारी पैसा छाड़ दिंतु नगद पैसा देकर तो भोट किणा जाऊँगी किए 200 दौची किए 500 दौची किए 1000 दौची कि 2000 दौची एमती मो नजर को आसी गोटे भोट को 5000 भी दिया गोटे परिवार जदि 5 जन थे ताले 5-5 हजार करी 25,000 टंका दि से समय सारा नाला से समय गाँ को गले गाँ लोक कहे आज्ञा आपण आमको गोटे दरी दिंतु क्लब वाला को किए गोटे कह आज्ञा आम गाँ को गोटे पेट्रोमैक्स दिंतु ये सब शुणा जाऊला आपण भी देइचंती एमती किछि दरी हो किंबा जो लोक किछि मागी थिबे से समय रे टेक्निकली कहले मु कहा को केबे किछि देइनी किंतु प्रैक्टिकली कहले अन्य माने मो पाई देइछंती कौन सब देइचंती सेमती दरी देइछंती पेट्रोमैक्स लाइट देइछंती टंका मागिचंती ना नहीं भोटर आसे कि आपन को कर्मी आसे कि आपन को मते कई टंका मागी ना खाली बिनका निर्वाचन मंडली जिते लड़ुली गोटे हरिजन बस्ती को जाइली सेठी युवक माने कहले आज्ञा ये हाथ रे नोट ये हाथ रे भोट अति कदर्य भाषा गाली करती एवं मु कही तुम भोट दरकार नहीं बोली मु चली आसी सर आपण निर्वाचन राजनीति को सीना विलंब आसिले किंतु जदि आपण राजनैतिक कैरियर देखा प्राय 18 वर्ष बयस आपण राजनीति पाद देवा आरंभ करथिले yes. कम्युनिस्ट पार्टी रे भी जोग देले एवं अल्प बयस राज्य परिषदर सदस्य मध्य बनीगले केमिति आरंभ होइतिला से समय राजनैतिक यात्रा मोर जन्म गोटे छुटिया गाँवली गाँव रे छता मखना से समय से गाँव रे स्कूल भी नथिला पिला माने पिंधिबा लुगा नथिला नंगला होकर बुलुले सब खाइबा मिलू नथिला जो माने काम करुले ताको टिके तोराणी खाली दिया जाउथला सेतरे भात भी नथिला माने जोटा श्रमिक उपरे अत्याचार चरम सीमा रे पहुंची थिला से सब देखिकी मन गोटे कष्ट जाता कहीं मोर जेते सांग थिले प्राय समस्ते करी एपरिक जितेबाला आखु चाष होता आखु चाष करने लंबा आखु को काटी दि जाए पीस पीस करी छोट छोट पीस माने बाहर जोटा काम रे लगे नहीं से छोट छोट आखु पीस खावाई गाँ जाकर छुआ आसुले
ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ମୋର ଜଣେ ପିଉସୀ ନାନୀ ଥିଲେ ସେଠି ଆମ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ବିକୁ ତୁ ମାଳେ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ମୁଁ ମାନୁନଥିଲି, ମୁଁ ଦେଇଦେଉଥିଲି। ଘରେ ଯେଉଁଠି ଲୁଚେଇ ଥିଲେ ବି ମୁଁ କାଢ଼ିକିରି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଖଟା କମଳା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସାନ୍ତରାକୁ ଯେଉଁ କମଳା ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏକଦମ ଖଟା କମଳା। ଗଛରେ ସେ କମଳା ଫଳିଲେ ସାରା ଗାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଆମ ଘରେ ବିକୁଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକିରି ମୁଁ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲି। ଛୋଟବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିବ ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ ରାଜନୀତି ଉପରେ ତାର ଛାପା ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନା। ସେ ସିପିଆଇର କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ? ମୋର ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏଇଟା, ଗାଁରେ କୌଣସି ନେତା ନାହିଁ। ମୋର ବଡ଼ ବାପା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। କୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁ ଘରକୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ପଚାରୁଥିଲେ ଖାଇଛୁ ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଘରେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ସେ ଯଦି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁନଥିବେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଥିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଆପଣ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ କାହିଁକି ବାଛିଥିଲେ ସେତେବେଳେ? କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହିଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ଯିଏକି ଗରିବର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେ ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ବହି ପଢ଼ିଛି, ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ ଗରିବମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ପୃଥିବୀରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ଥିଲା। ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ଗଲା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗରିବ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜମି ଥିବ, ଅଧିକାଂଶ ଜମି ଗୌନ୍ତିଆ ଘରେ ଥିବ। ମୋର ପରିବାରଟା ଗୌନ୍ତିଆ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯଦିଓ ମୋର ବାପା କି ଜେଜେବାପା ଗୌନ୍ତିଆ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବାରର ସେମାନେ। ତ ଇଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖିକରି, ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖିକରି ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ବଡ଼ ବାପା ପଚାରୁଥିଲେ ଯିଏ ଆସିଲେ, ତମେ ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଲାନି, ଏଭର ଡେଫିନେସନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାରଟା ସେଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କେବଳ ସର୍ଭାଇଭାଲ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାବେଳ ସାର୍ କେମିତି କଟୁଥିଲା? ପାଠପଢ଼ା, ସେ ସମୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଗୌନ୍ତିଆ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନାଇଁ, ଆସିଥିଲେ। ଗୌନ୍ତିଆ ଘରେ ଗାଁରେ ଧନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଧନୀ ସେମାନେ ନଥିଲେ। ବହୁତ ଗୌନ୍ତିଆ ଅଛନ୍ତି। ଗୌନ୍ତିଆ ମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରଜା ତରଫରୁ ମାଲଗୁଜାରୀ ଅସୁଲ କରିବେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅସୁଲ କରିବେ ଏବଂ ରାଜାକୁ ଦେବେ। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଜମି ଚାଷ କରିବେ ସେମାନେ। ତ ଜମି ଚାଷ କଲେ କେତେ ଲାଭ ହୁଏ? ଏବେ ତ ଜମିରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଭ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ହେଉନଥିଲା। ଅତେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୌନ୍ତିଆ ଲୋଅର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ। ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ସେ ବେଶୀ ଧନୀ ଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଛୋଟବେଳେ ସାର୍? ପାଠପଢ଼ା ମୋର ବଡ଼ ବାପା ହେଲେ କି ମୋର ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ମା ହେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ କି? ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଯଦି କହିଲା ହଁ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ତାହେଲେ ଗାଁରେ ତାକୁ ରଖି ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ନାତିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଉଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲି, ସେ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଘର ନଥାଇକିରି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ, ଘର ନଥାଏ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ 4 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପିଆର ହାଇସ୍କୁଲକୁ। ତାପରେ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର? କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ବିକ୍ରମଦେବ କଲେଜ, ଜୟପୁର। ମୋ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ଏବଂ ମୋର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କେବେ ଅନସ୍ପଦ ଆସୁନଥିଲା, 100ରୁ 100 ଆସୁଥିଲା।
जदिओ टोटल मार्क मोर 3rd डिवीजन गणित 100 आसुला नरसिंह मिश्र जी एते ज्ञानी से कौन तृतीय श्रेणी रे बा 3rd डिवीजन रे पास करूथिले मेट्रिकुलेसन मोर 3rd डिवीजन किंतु गणित रे मेट्रिकुलेसन रे भी 100 तो से भाविले यार गणित भल होची ये गोटे इंजीनियरिंग पाठ पढ़ी जाओ बलांगीर से आईएससी नथिला मु गली विक्रमदेव कॉलेज जयपुर को आईएससी पढ़िया सेठी भी सेमती कॉलेज गणित रे मु पास कर नथिली स्कूल रो गणित जोटा टिके हायर फॉर्म रे पढ़ा होतला सेठी 100 आसुला आईएससी फेल कली गोटे सब्जेक्ट मो हाथ में मोटे हो नथला सेटा होची केमिस्ट्री तापर मोर बापा का निशा छाड़ी गला ये आउ इंजीनियर हो पारिबोनी आईएससी तो पास करनी बोली आईएससी रे 2 थर फेल कली तापर केमिस्ट्री लेक्चरर कहले बाबू तुम आउ केमिस्ट्री परीक्षा दियो नहीं एटा कंपार्टमेंटल दियो मु तुमको घरे पास करिया पे जेतिकी दरकार सेतिकी पढ़ाई देवी एवं जमीती केमिस्ट्रीटा क्लीयर करिवो तार व्यवस्था भी करदेवी से प्रैक्टिकल भी थाए जेटा पाठ पढ़ले हम नहीं से प्रैक्टिकल भी मु जमीती पास करबी तार व्यवस्था से करदेले आ तापर कहले तमे आउ साइंस पढ़ो नहीं कल बाकी सब्जेक्ट पर सेते कंपार्टमेंटल थिला 45% मार्क आनले सेटा आउ थरे परीक्षा देवाक पड़ू नथला केवल फेल परीक्षाटा देवाक पड़ुला टोटल मार्कटा पास मार्क थिबो तापर गली कॉमर्स खलीकोट कॉलेज छात्र राजनीति रे बेसी लाग गली सेठी कष्टे मस्ते तापर कॉमर्स ट्यूशन पढ़ी पास कली आईकम न पढ़ी सेठी बीकम पढ़ाक हुए तापर लॉ पढ़ी गली कटक लॉ रे मोर सब बेले अबव 60% मार्क आमर से फर्स्ट डिवीजन 66% थिला सेते अन्य पिला माने प्रथम थर रे प्राय लॉ क्लियरेंस करि पार नथिले रिजल्ट 18% 16% एमती हुए गोटे परीक्षा रे क्लियरेंस देली एवं 64% मार्क आनी अर्थात पुअर स्टूडेंट सेते बेले ब्रिलियंट हेले जेते बेले लॉ पाठ पढ़िबा आरंभ कले हाँ लॉ सब्जेक्ट ऊपर मोर रुचि आसेला तापर ओगलाती गली आपण परवर्ती समय 1990 मसीहा बेलू केमती बिजू बाबू संस्पर्श रे आसिले गोटे पटे आपण वकिलाती कैरियर अन्य पटे वामपंथी चिंताधारा ए सब भितर बिजू बाबू संस्पर्श बिजू बाबू को मु छात्र अवस्था विरोध करिछि थरे से बिनका जाइथिले मु बलांगीर बिनका साइकिल जाइथिले तांको कला पतका देखाइबा पे मोर बड़ापा सेतबेले डीसीसी प्रेसिडेंट थिले बिजू पट्टनायक तांको पचारे किए से कहले मो भाईर पुओ मो बापा को भी से जानिथिले आगे से मते डकैले तू कौथे आसचु ना साइकिल चल मो सांगे गाड़ी चल बोले ना मुझे जीवी नहीं गला ब्लैक फ्लैग देखलु सेटा मोर फास्ट देखा हुए संगे तापर ऑल पार्टी मीटिंग गोटे होता अपोजिशन ऑल अपोजिशन पार्टी गोटे मीटिंग होता पीआर हाई स्कूल पड़िया बलांगीर सेठी बिजू पट्टनायक को बहुत असुविधा मु पकई से मीटिंग रे जदिओ मु कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करूली किंतु आउ गोटे पिला को मु डाकिली बिजू पट्टनायक को गाड़ी देवाई मो निज तुंडे गाड़ी न देखिरी से जानी पारे से दिन से बोधे किछिटा भाविले या हाथ राजनीति हम बोलिक मु थरे आसती केस करने ये रोली स्टेट गेस्ट हाउस रे मते डकई पठेले से खबर नहीं करी कहले तू निर्वाचन लड़
ମୁଁ बोली मु किए निर्वाचन किए नरसिंह मिश्र एंड इलेक्शन आर टू पैरेलल लाइन्स एक्जाक्ट वर्ड इटा मु कहली तो नहीं तू निर्वाचन लड़ मु बोली आपण हेले जनता दल मु हेली कम्युनिस्ट पार्टी रे आपण कहले मु निर्वाचन लड़बी केंती निर्वाचन विरोधी लोक मु तापर से कम्युनिस्ट पार्टी रो सेक्रेटरीट सांगे कथा हेले कम्युनिस्ट पार्टी मते परमिशन दला जे रिजाइन न करी पार्टी रु जनता दल सिंबल रे तुम लड़ से समय कम्युनिस्ट पार्टी से काम मान करूला बहुत जगह बहुत स्टेट रे करछि निज लोक को जेमती हो पूरे दब से अर्थात दल थिला कम्युनिस्ट किंतु चिन्ह थिला जनता दल चिंता थिला सेतेबेले जेते सब सांबादिक मते पचारि ताको मु कहिछि मु कम्युनिस्ट पार्टी खाली नुहे कम्युनिस्ट पार्टी जड़े ऑफिस फियर सेतेबेले मु स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर थिली इटा लुका छिपा किछि नहीं जेतेबेले मोर मन अच्छी किसी जन मो एगेन्स्ट कम्प्लेन करिगले बिजू बाबू पाक आज्ञा से कहूँ कम्युनिस्ट बोलिक यू इडियट्स यू डू नॉट नो ही इज अ कम्युनिस्ट आई नो गेट आउट वाला से किए किए जाइथिले कंप्लेन करबा को गोटे उमेश स्वाई बोली थिले आ गोटे विष्णु दास बोली थिले उभय मरी गलेनी विष्णु दास जी मिनिस्टर थिले जगत सिंहपुर अच्छा से मध्य आपन नारे कंप्लेन करबा को जाइथिले से मिसी के जाइथिले से दी अच्छा जेतेबेले आपण बिजू बाबूंको मंत्रिमंडल सामिल हेले सेतेबेले आपण को आईन विभाग बोली भली एक गुरुत्वपूर्ण विभाग दिया गला सेतेबेले गोटे स्पेशल कोर्ट बिल पारित हैला जो आपण भूमिका सबुठु अधिक थिला बोली कहा जाए एवं ए बिल रे प्रकृत रे कोन थिला सर आ जहा कहा जाए ए बिल कुआडे दुर्नीति को रोकिबारे विशेष सहायक हैला कोन थिला सर पूरा बिल प्रथम कथा तो है लॉ विभाग सेतेबेले किसी गुरुत्व बहन करूनथिला कौन सी लोक लॉ मिनिस्टर होगा चाहू नथिले लॉ विभागटा गुरुत्वपूर्ण मु लॉ मिनिस्टर हला पर हला नियम अनुसार सबू डिपार्टमेंट रो फाइल लॉ डिपार्टमेंट को आसीबो लॉ डिपार्टमेंट क्लियरेंस देले जाइकरी से डिपार्टमेंट गुड़ाक लीगल सेमी लीगल मैटर फॉर एग्जांपल इलेक्शन पंचायत इलेक्शन हबार अच्छी लॉ मिनिस्टर क्लियरेंस दब ये सबू आईन जिते जानिले बिजू बाबू जानी कि मुझे पार मुझे बतैली बहुत मंत्री सागर मोर झगड़ा भी होती से समय जितेबले दि जाइला जनता पार्टी तार मैनिफेस्टो देइथिला करप्शन बंद करिवो बोली मु सेठी गुटे सारा भारत वर्ष रे नथिला से बड़े आईन मु गुटे नुआ आईन निजे ड्राफ्ट कली वो तो प्रैक्टिसिंग लॉयर थिली खाली लॉ डिग्री नुहे प्रैक्टिसिंग लॉयर थिली खाली लॉयर भी नथिली सक्सेसफुल लॉयर थिली सेथरे व्यवस्था थिला आय बहिर्भूत संपत्ति जेतकी थिबो ताको 6 मास भितर सरकार बेजाप्ति कर दो कौन सी आईन रे लिखा जाय नहीं जे मुकदमाटा केते दिन भितर सरीबो बोली सेतपे वर्ष वर्ष चालुची मूल केसटा चली पारे 20 वर्ष दुर्नीति अभियोग रे जे केस होईची सेरा चलिबो किंतु संपत्ति जेतकी अधिका अछि ताटी सेरा बेजप्ति हो से टंका आकार रे थाउ घर आकार रे थाउ जमी बाड़ी आकार रे थाउ गाड़ी मोटर आकार रे थाउ जहा थो संपत्ति चली गला परे से मुकदमा लड़िबो कोन आउ ता माने लोक जो पैसा खाई मौज मजलिस करुले से वंचित हे
दैट विल वर्क एज प्रिवेंटिव। वर्तमान से आईन स्थिति कौन अच्छी सर? आउ तो आम देखिपारनु जमती कार संपत्ति 6 मास भितर बाज्याप्त होउची। ताको कौ नेता से बीजेडी दलर हो कांग्रेस दलर हो से बीजेडी तो नथिला जनता दलर हो जनता दल लोक विरोध करथिले जनता दलर लोक विरोध करथिले कांग्रेस विरोध करथिला ये सब पार्टी माने विरोध करुथिले से कांग्रेस दल घोषणा कला आमे सरकार को आसिले या रिपील करदेबू से मैंने आसिले रिपील भी करदेले ताको कार्यकारी करने मो पाखे बहुत कम समय थिला कहीं अगेंस्ट हाईकोर्ट केस है सुप्रीम कोर्ट केस है अरे मोकदमा तो 6 मास सरीज बोल कहुच्छी तुमको असुविधा कौन हो किंतु पैसा आग नहीं नहीं से खलास हेले दे दिया जाव पुणी कांग्रेस रिपील करदेला तापर जितेबाला आसिले नवीन बाबू से कहले नाई नाई आमे से आईन पुणी लागू करूँ लागू कले नहीं तापर जितेबाला 2004 रे मु आसिली पुणी विधानसभा को से समय से आणले नहीं बिल 2000 ରୁ 2004 तो मुटे आणले नहीं मु आसला पर बारंबार विधानसभा कहली बहुत कष्ट से बिल आणले किंतु से किसी गला बाट भी करदेले जो थे कि से अच्छी से कोर्ट अच्छी किंतु एते इफेक्टिव हो पारने सर गोटे कथा कहला जितेबाला आपण मैंने समस्ते जनता दल रे थिले एवं परवर्ती समय बिजू बाबू को देहांत है बिजू जनता दल तैयारी है सेतेबेले जनता दलर अधिकांश नेता बीजेडी को आसीथिले एवं सेतेबेले आपण भी कुआडे चाहूतिले बीजेडी को आसीबा पई किंतु कुआडे एयू सिंहदेव विरोध कले बोली आपण बीजेडी रे शामिल होई पारिले नाही ये गोटे चर्चा हुई राजनीति रो इतिहास रे ये सतकी एकदम मिछ कथा बीजेडी को मु आसी नथिली खाली मु नुहे 14 जन आसी नथिले से 14 जन को नेता मु थिली जनता दल होइकरी पार्टी थिला विधानसभा रे तार मु नेता थिली नवीन बाबू मत डकई थिले से भितर किसी लोक बंची जो मान हाथ में डकई थिले प्रफुल्ल घड़ई दिलीप राय नलिनी महांती मरीगले ये मत डाकिक नेले ये जो कोलफिल्ड रो गेस्ट हाउस अच्छी सेठी कहले नरसिंह बाबू आई एम प्रिपेयर टू एक्सेप्ट ऑल योर टर्म्स एंड कंडीशन प्लीज जॉइन द पार्टी मु कहली मु तो जनता दलर मेंबर नुहे तापर जो नीति को मु घोर विरोध करे आपण ताको सपोर्ट करती कम्युनल फोर्सेस सांगे आपण मिशिचंती फ्यूडल फोर्सेस सांगे मिशिचंती मु आपण सांगे केमती मिसबी आ कागज नहीं कौन आप नाई कहले से मु कोर्ट को जीवी एग्रीमेंट ब्रिज है बोली आई रिफ्यूज्ड से मुहामुही मत रिफ्यूज करदेली प्रफुल्ल घड़ई दिलीप राय ये सब पड़ेले नवीन बाबू आपन को कौन कहले सेतेबेले आपण पार्टी मिसी जातु पर बोले जो शर्त आपण मना कले तापर कौन कहले आ कौन कहबे एर भितर 2000 मसीहा सा चली आसतिला किंतु आपण परिवेश एवं परिस्थिति भितर केमिति कांग्रेस मुहा होइतिले आ 2000 रे काहे की पराजित हबा पई पड़िला 2000 मसीहा रे जेतेबेले मु जोटू जीतुली फास्ट जेटा जीतली लोचिंग सेठी कांग्रेस अस्तित्व मोटे नहीं आज भी नहीं एते दिन है कांग्रेस केवल थरे जीती सेठी सेटा हूँ मु 2004 रे मो पर भी आउ किए जीति ना बोली मु कम्युनिस्ट पार्टी थी वर्तमान भी मोर चिंता मार्क्सिज्म
एवं मु सामंतवाद को घृणा करे, सांप्रदायिकवाद को घृणा करे। या को विनाश करने हेले जेहेतु सोशलिज्म पॉलिसी कांग्रेस एक्सेप्ट करी मु कांग्रेस रे मिसुची ये दी जन को खत्म करने ये उद्देश्य रे मु कांग्रेस रे मिसली। परवर्ती समय जितेबाला आपण सर 2004 रु 2009 विधानसभा रे विरोधी दल उपनेता भाव में काम कले, जानकी वल्लभ पट्टनायक सहित आपणकर घनिष्ठता थिला। से समय किसी नियारा अनुभूति आपण बांटिया पई चाहिए कि जानकी बाबू सहित आपण संपर्क एवं सेतेबेले ओडिशार राजनैतिक दृश्यपट को नहीं? जानकी बाबू को मु कठोर समालोचना करुली 1995 से मुख्यमंत्री थे। जहाँ सब खबर कागज बाहर होता विशेषकर प्रभावित होकर मीडिया उपरे तांको कठोर समालोचना करा होता। इंद्रजीत राय केस रे बहुत समालोचना करी। इंद्रजीत राय मु जोटा समालोचना करी सेटा विदाउट फैक्ट नुहे कि खबर कागज पढ़िक नुहे, मुझे जानी जो बेसिस केस होता सत्य। किंतु जानकी बाबू सांगे मिसला पर देखिली जो परिमाण रे तांको आमे गाड़ी दउतलु किछिटा सत्य किंतु अधिकांश मिथ्या। एवं जानकी बाबू कर पांडित्य आ बुद्धि बोधे जेते मुख्यमंत्री होती आउ कार नहीं द्वारा मु प्रभावित होती। एवं जदियो से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थिले मु डिफैक्टो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थी। ऑपोजिशन लीडर जहाँ करवा कथा मु करूली से चुप पड़ी बसी रोले। बहुत अल्प सब्जेक्ट रे से भाषण दौले। से भाषण देला बेलू विरोधी दल नेता भाषण दौरान किए कहीपर। मुख्यमंत्री भाषण दौरान बोली समझे भावे सारा गर्वक बेस्ड ऑन फैक्ट्स किंतु बहुत अल्प कहते। ये जो इंद्रजीत राय घटना कहते पूरा ओडिशा राजनीति को सर दोहलई देथिला। यस से घटना जानकी बाबूंकर कौन भूमिका थिला एवं कौन भूमिका नथिला जहाकू नहीं मीडिया चर्चा करुथिला? जो केस होता जानकी बाबू ना रे से निजे थिले सेटा भूल कथा मिछ कथा। एवं मु जनता दल जिते थी मत कहुला से कथा उठेवाई मु मना करी। मु कहती मिछ कथा मु उठेबी। इवन राजा स्वाई जिते से थिले से बीजेडी से मिसी नथिले। से कहले आपण कहीं उठेबा चाहू ना मु उठेबी। मु कहली तमे जदि उठेब मु ताको काउंटर करी। से उठेलेनी क्या मु लीडर अच्छे मो बिना परमिशन से उठे पारे। एमती धमकी भी देती किंतु प्रथम कथा जोटा थिला इंद्रजीत राय कथाटा सेरा सत थिला एवं ताकू प्रोटेक्शन दौले जानकी एक्शन नेवा बदल प्रोटेक्शन दो आक्यूज को प्रोटेक्शन दिया जाउथिला। ये थिला गोटे भूमिका जो भावुंट जे ओडिशा राजनीतिर चित्र 2000 मसीह बदली गला। से जदि इन्वेस्टिगेशन पर सांगे सांगे दे थांते एवं ताकू इस्तीफा देवा कही थांते ताले बोधे तांकर किसी क्षति होई नथा। किंतु से तो प्रोटेक्शन देवा चाहूले मन भितर अच्छी। जदियो केस करने कहले से केस जमी इन्वेस्टिगेशन होगा कथा सेमती हो नथिला। यार भितर 2009 मसीहा चली आसीथिला। 2009 मसीह सेतेबेलर राजनैतिक वातावरण जहाँ बलांगीर जिले में थिला जे आपणक सपक्ष गोटे बड़ हावा थिला। जदियो बीजेडी बीजेपी मेंट भांगी सारी थिला, बीजेडी पावरफुल बोली प्रतिफलित हेउथिला, किंतु आपणक सपक्ष गोटे हावा थिला। से हावा भितर कहीं पुणी मात खाई गले आपण? पार्लियामेंट जितेबाला कंटेस्ट करने को हुए 7टा कन्स्टिट्युएंसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग थिवा कथा। कांग्रेस दलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नथिला कोठी नथिला एवं व्यक्तिगत रेपुटेशन रे पार्लियामेंट सीट जीतिबा बहुत कष्ट। ओडिशा रो जणे दी जन इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट मेंबर के जीति के जाइछंती बोधवे
गंजाम जिल्ला जाइए एसेम्बलीटा जिते सहज हो पारे पार्लियामेंट से सहज बर्तमान मु प्रमाण करें किछिटा गफलप्ती भी होता गोटे बूथर कथा मु कहूँ गोटे फॉर्म अच्छी रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट रे सेटा भर्ती करके प्रिसाइडिंग ऑफिसर देदेव पॉलिटिकल एजेंट को केते वोट पुल होते मेल केते फीमेल केते गोटे केस रे मोर गोटे काउंटिंग एजेंट धरिक आसला काउंटिंग समय 70टा वोट अधिका पड़ी से खंडे कागज पाइली बोली से ना बाकीटा तो प्रमाण करें कागज ना उठी एवं से फॉर्म एका इश्यू हो नाला बोली शुणली अधिकांश जगार से फॉर्म इश्यू हो नाला विशेषकर सोनपुर जिले में से फॉर्म मोटे इश्यू हो नाला आ तत्कालीन कलेक्टर रिजल्ट बाहरला पर से फॉर्म प्रिसाइडिंग ऑफिसर मान को दस्तखत करके नहीं रिजल्ट अनुसार निर्दिष्ट भाव में किए भली आपण विरोध में षड्यंत्र करथिले कि ना प्रशासनिक कल ही भूल करूला भूल बोली किंतु कह जानी शुणी फॉर्म देवा बाध्य तुम देन से भूल हो पारे इंटेंशन किए करथिले सर प्रमाण न थी का ना नवाटा बर्तमान भल नुहे आपण तो उभय जानकी बाबू सहित भी काम करिसेंती बिजू बाबू सहित भी काम करिसेंती उभय व्यक्तित्व भितर फरक कौन नहीं जानकी बाबू को या तुलना करी हब नहीं जानकी बाबू लिटरेचर उपरे पांडित्य अच्छी बहुत बही लेखालेखी करती कमन पैरालेंस इंटेलिजेंस बहुत अच्छी बिजू बाबू इंटेलिजेंस नाला कहूनी किंतु कंपैरेटिवली बोध जानकी बाबू इंटेलिजेंस बेटर हम किंतु बिजू बाबू हृदय जिते बड़ यांकर बोध से नुहे आज जदि किए जानकी बाबू को गाड़ी देती काल की से मंत्रिमंडल न बिजू पट्टनायक मुह उपर को मु फाइल फेंगी देती मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग रे मत कि कौ घटन सर आपण फाइल फिंगी थिले जेतेबेले ओडिशार राजनैतिक इतिहास को आम चित्रण करूँ निश्चित भाव में घटनाक्रम आपण जीवनी और बिजू बाबू जीवन में गोटे अध्याय हो रहिबो गोटे जोड़े पब्लिक मीटिंग रे मु कहिछि एटाको जेतले बही इनागुरेट करा जाउतला बिजू बाबूंगर आ गोटे कथा मु कहिछि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जो है विजिलेंस रो जे एडवाइजर थिला जड़े रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से निजे करप्ट बलांगीर लोक से मुझे जानी तो मु बोली बाहर करदे ना ने ना ही इज डेड जानिबा लोक जानीजे किंतु मु ना नेबी आ मु तो जहाँ कहूली विजय बाबू हाँ कहते मु जहाँ कहबी से हाँ कहे मना करें तो ये डिसीजन निहला ताको बाहर करालानी सेकेंड कैबिनेट मीटिंग रे कहली आईजी विजिलेंस को कहली कैबिनेट डिसीजन को तू डिफाए केमती कलु बहुत पार्टी कली देखो तापर विजय बोले डोंट ब्लेम हिम ब्लेम योर चीफ मिनिस्टर आई हैव नॉट टेकन एक्शन सेतबेले मु तांको कहितली यू आर नॉट अबव द कैबिनेट विजय बाबू को समस्त भय करती मु कही यू आर नॉट अबव कैबिनेट तापर से मत कही ना तुम पर्सनाली हस्टिलिटी अच्छी बोली तुम एमती कह मु शुणी से जजर भणजा आ भणजा बहु इमाने जाकि विजय बाबू कहीकि बंद कर देथिला आ कहते से माने जी तांकर पर्सनल गुणमाल अच्छी बोलिकी एमती कह यहाँ मुझे शुणी बोली फाइल धरिक जाइली से फाइलटा मुह को फिकिदेली सी इट प्रूव्स दिस पेपर विल प्रूव दैट ही इज करप्ट एंड ए करप्ट मैन विल बी द एडवाइजर टू द विजिलेंस डिपार्टमेंट फाइल जमती फिंगी आईजी को कहले आज ही ताको बाहर कर आ मत कहले तो फाइल नहीं जाओ बोलिक नहीं
ରାଗିକିରି ଥାଏ, ମୋ ରାଗ ବି ଶାନ୍ତ ହେଉନଥାଏ। ତାପରେ କିଏ ଜଣ କ'ଣ କହିଲାରୁ ବିଜୁ ବାବୁ କହିଲେ ମାଇ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଅପ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କରପ୍ସନ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବଟ୍ ମାଇ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ପ୍ରମୋଟିଂ କରପ୍ସନ୍। ଓ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍, ମାନେ ୱେ ସୋ ଗ୍ରେଟ୍। ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁବାବୁ ରାଗି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରାଗି। ଏମିତିକି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସକ, ସାମ୍ବାଦିକ, କର୍ମୀ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବେଶ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ରାଗିଥିଲି ମୁଁ ରାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ରାଗଟା ମିନିଟରେ ସରିଯିବ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଏ। ମୋ ରାଗଟା ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ରାଗୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ହଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ରାଗୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ 2014 ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିତିକି ଆସିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ହୃଦଘାତର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶିକାର ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏ ରାଗିବା, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୋକଠୋକ କହିବା, ଏସବୁ ଚାପ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ କି? ନାଇଁ, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ଟା ସେଇଟା ତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋର ତ ହାର୍ଟଟା ବୋଧେ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। 14 ନିର୍ବାଚନ ତ ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ ପରେ ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରିଛି ନା। ତାପରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ମୋର ସେଦିନ ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଧୋତି ଏବଂ ପାଇଜାମାର ଲୁକ୍ ସେଦିନ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ବିଧାନସଭାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଯେ ନୂଆକରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁକ୍ କି, କାହିଁକିନା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳି ଲୁକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ଲୁକ୍ ପଛରେ କ'ଣ ଥିଲା ସାର୍ କାରଣ? ସୁଟ୍ ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସୁଥିଲି, କିଏ ଅନୁମାନ କରିଥିବ କିଏ ଜାଣେ। ବେଶୀ ଧୋତି ସାର୍ଟ ଆଉ ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ପାଇଜାମା ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଧୋତି ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ଏମିତି ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ହଉ କି ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ହଉ। ସେ ଫେର ଖଦଡ଼ ତ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଥିରୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ରାଗିଥିଲି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ଆସିବେ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ପଚାରିବି, ତାକୁ ତ ଟ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ମୋ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍, ତୋ ନାଁ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ସେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାପ ମରିଗଲାଣି ବୋଲି କହିବ। ରାଗିକିରି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେ ତା ନାଁ ଠିକ୍ କହିବନି। ତ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ତ ଇଲିଟରେଟ୍, ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଗ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଗିକିରି କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ରାଗିଲା ଭଳିଆ ପୋଜ୍ କରି କହିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ବି ଗାଳି ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ବି ସେ ଗାଳି ଖାଇବେ। ସେମିତି ଗ୍ରେଭ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଓକିଲାତିରେ ମୋର ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଗ୍ରେଭ୍ ଫେସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ। ନାଇଁ, ମୁଁ ରାଗିଥିଲି, କାହିଁକି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ଥିଲା। ଆମେ 10 ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ମୋର ଭାଇ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅନରୁଲି। ମୋ ଫାଦର କଥା କିଏ ମାନିବେନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ ରାଗିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି କରିବି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ। Circumstance made me that. ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ସବୁ ଭାଇମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମୋର 3ଟା ଭାଇ ମରିଗଲେଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଅଛୁ, ଭଉଣୀ ମରିଗଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନେ ୱେଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମାନନ୍ତି। ଆଜି ବି ଅନେକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଡରିବେ। ଏତେ ରାଗି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ଓକେ, এই ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ କ'ଣ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି କି ନା ଚାଲିଛି? କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଛି? ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ କହିଥିଲା, ରେଡ୍ ମିଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବ। ପ୍ରଚୁର ରେଡ୍ ମିଟ୍ ଖାଉଥିଲି ମୁଁ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ 14 ସାଲରୁ, 2014ରୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କହିଛନ୍ତି ମାନୁଛି, ମୋର ତ ସବୁ ବେମାରୀ ଦିଆଅଛି ନା, ଖାଲି ହାର୍ଟ। ଅଲ୍ ମେଜର ଡିଜିଜ୍ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି। ଦିନକୁ 20ଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍?
ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ସୁଗର ଏସବୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ସୁଗର କିଡନୀ ଏନଲାର୍ଜ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍। ତଥାପି ଆପଣ ଏତେ ଫିଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଗ ଯେତେ ବୁଲୁଥିଲି ଏବେ ବୁଲୁନି, ବୟସ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ତଥାପି ଯାଉଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ସାର୍ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବେଶ ସୁଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ଆପଣ ଲ କମିଶନଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିହନ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ମାମଲାକୁ ଆପଣ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ବା ସେଇ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା କିଛି? ବିହନ କିଣିବାରେ ନୁହେଁ, ଧାନ କିଣିବାରେ। ଧାନ କିଣିବାରେ ତେବେ ପିଏଲ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଥିଲା ସେ ମାମଲା ସାର୍? ଅତି କମ୍ ଦାମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲାଭ ତ ଛାଡ଼ ଲସ୍ ହେଉଥିଲା। ସେଭଳିଆ କେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଠି ହେଇନଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ଅନ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଟା ପିଆଇରେ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଆଉ ପିଆଇରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଫର୍ରେ ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ'ଣ ସେଇ ମାମଲାର ଉପଲବ୍ଧି ଆଜିକାର ସମୟରେ କେମିତି ରହିଛି, କ'ଣ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ? ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟଟାକୁ କିଏ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲା ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଷୀ ଠିକ୍ ଦାମରେ ତା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ହେଉନି ସେଇଟା। ଏଇ ଯେଉଁ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କଥା ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ 2000 ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣକୁ ବିଧାନସଭାରେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳରେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ 2022 ମସିହା ବେଳକୁ ଆପାତତଃ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଲେ, ତାହା ପୁଣି ମମତା ମେହେର ଘଟଣାରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତା ଆଗରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଆଇଏଲ୍ କେମିତି କରୁଥିଲି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆମର ମାମଲା ଯେଉଁ ବନ୍ଦରଟା ଧାମରା ବନ୍ଦର, ସେ ଖତମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ନା। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟ ଅଛି, 100 ବର୍ଷଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟ। ତା ଉପରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି ନା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିସିଜନ୍, କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଫେର୍। କ'ଣ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିସିଜନ୍, କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା? ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ କାଲକାଟା ପୋର୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା ପାରାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଯେତେ ଛୋଟ ବନ୍ଦର ଆମର ଥିଲା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିରେ ଧାମରା ପୋର୍ଟ ବି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ କେଉଁ ପୋର୍ଟ ସିପ୍ ଆସିନଥାନ୍ତା ସେଠି। ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ଥାଇକରି ବି ମୁଁ ଗଲି ଦିଲ୍ଲୀକୁ, ସେ ମିନିଷ୍ଟରକୁ କହିଲି, ସେ ବୁଝିଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ପିଆଇଆର୍ ଫାଇଲ୍ କଲି, ଆଣ୍ଡ ୱି ୱନ୍ ଦି କେସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଧାମରା ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି 6ଟା ବନ୍ଦର, ଯେତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବନ୍ଦର ଛୋଟ ଉପକୂଳରେ। ପରେ ମମିତା ମେହେର କେସ୍ରେ ସାର୍ ଆପଣ କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ? ସେ ମମିତା ମେହେରର ପୁଅ ଝିଅ ମା ଆଉ ବାପ ମୋତେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, ଆପଣ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୋଲିକିରି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ପ୍ରମିସ୍ ଦେମ୍, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ଗେନ୍ ଓଭର୍ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ବି ଦେଖିଲୁ। ଏହାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପିପି ଭାବରେ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲି କି କନଭିକ୍ସନ୍ ହଉ ବୋଲି? ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା ପିପି ହିସାବରେ ଏକୁଟିଆ ହଉ ବୋଲି? ସେ ବି କନଭିକ୍ସନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍, ସ୍ପେଶାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଆପଏଣ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା। ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଏକୁଟିଆ ହଉ ବୋଲି କହିବ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ। ୟେସ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମାମଲା ଅଧାରେ ରହିଗଲା ସାର୍, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତ ଲୋକେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ। ପୁଣି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବ, ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ମୋର ତ ଘୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମର୍ଡର କରାହେଲା ବୋଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସାର୍? କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାମଲା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବ, ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ କରିନି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହିଛି। ଯାହା କଲେକ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ କରିଛି। କ'ଣ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ? ବହୁତ କଥା କଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, many nasty affairs, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ many of the ministers were associated with it. ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ, ପରୋକ୍ଷରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଏଇ ମାମଲାର ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ହୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାକୁ ମରାଗଲା ହୁଁ ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲା, ସେ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରିଦେବି ବୋଲିକିରି କହିଛି। ହୁଁ ତାକୁ ତ ମାରିଦେଲେ ଡିସକ୍ଲୋଜ କିଏ କରିବ? ତାର କିଛି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଥିଲା। ସେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭଟା ସେ ତାର ବାପ କହିଲା ମୁଁ ଦେବି ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଦେଲାନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଆଇନଗତ କଥା ଆସୁଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମିଶ୍ର, ସିଏ ଜଣେ ଏଭଳି ଚେହେରା ଥିଲେ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ରାଜନୀତିର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସହ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କୁହାଯାଇପାରେ। ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ପିତା କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, କିଛି କେବେ କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ପଢ଼ିଛି, 5ଟା ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ଅଛି। ସେ କେହି ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ମେକିଂ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଅତି ସରଳରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭୂମିକା? ଏଇ ଯେଉଁ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମି କଥା, ସେ କଥା ପ୍ରଥମରେ ସେ ଉଠେଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାର୍ଥ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ସଢ଼େଇକେଳା ଖରସୁଆଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଗା କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ହି ୱାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଫର୍ ଦି ପୁଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ଟ୍ରୋଡନ୍। ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ମୁଁ ଛୁଆଦିନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ନଥିଲା। ମୋର ବଡ଼ ବାପା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ବଟ୍ ମାଇ ଫାଦର ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ଆପଣ ବି ସେମିତି ରୋକଠୋକ୍ ଏବଂ ସିଧା ସିଧା କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। କେବେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର, ଏତେ ରୋକଠୋକ୍ ଲାଗୁଥିବା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଟିକେ ନରମି ନାହାନ୍ତି? କେବେ କୌଣସି ଘଟଣା ଏମିତି କିଛି ଘଟିନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଇଛି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସାର୍? ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେନି, ମୋ ବାପା ମା ମରିଗଲେ ବି ଲୁହ ବାହାରେନି। ମୋତେ ଲୁହ ଆସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାହିଁକିନା ଜୀବନ ବି ଏକ ସତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ଏକ ସତ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି। ଆପଣ କଂଗ୍ରେସରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତି କଲେ ବା କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହୁଏତ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମୟ। ଏହାରି ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ PCC ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ବି ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସତ କି? ଏବଂ ଯଦି ସତ, କାହିଁକି ଆପଣ PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ? ଆପଣ ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହାର ସକ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ନେସେସରିଲି ତାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ନଥାଏ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଉଭୟଥିରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ସେତିକି କିଛି ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା। ମୋତେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ 2008 ମସିହାରେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ପାରିବିନି, ଆଇ ଏମ୍ ଇନକେପେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲିଡ଼ିଂ ଏ ପାର୍ଟି। ଆପଣ ତ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନ ରହିଛି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆପଣ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରଟା ତ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ। ହଁ, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ ମେନି ପର୍ସନ୍ସ। ସେ ଗୁଣଟି ମୋର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏତେ ସଫଳ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସରେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସେ ସଂଗଠନକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 2000 ମସିହା ପରେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରୁ କେବଳ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ନା ସତରେ ଦଳ ମଜବୁତ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଦି ପାର୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଦଳର ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ। ଦଳର କୌଣସି କମିଟିରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ମୋତେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି?
ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ 2024ରେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର କିଛି ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ସେ ପୁଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ କ'ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ? ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବି? ତାର କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି, 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ତାର ଗାଇଡେନ୍ସ ଦରକାର ତାକୁ? ଦୁଇ ଥର ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ି ସାରିଲାଣି ସେ। ଆଉ ମୋର ଇଲେକ୍ସନ ଭାର୍ଚୁଆଲି ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଗାଇଡ୍ କରିବି? ସେ ମୋତେ ଗାଇଡ୍ କରିବ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପାଖ ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ବି ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ବିଧାନସଭାରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅବହେଳିତ, ଶୋଷିତ ଏବଂ ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଟା ବି କହିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ଭାଗ ହଉ ଏଇଟା କିଏ ଶୁଣିଛି ମୋଠୁ? କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେଣି, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳୁଛି କି ନା ସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିଛି? ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ। ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ। ये सरकार तो गोटे नॉन फंक्शनल सरकार अच्छे ना। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବି ଚାହିଁବି ବା ଆଶା କରିବି ଅନ୍ତତଃ ଏହାର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଦେବେନି, ଗୋଟେ ରୋକଟୋକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଚାହିଁବୁ। ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କିଏ? ଦୁଇଟି ନାଁ କହିବେ କି ସାର୍? ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ରାଜା, ଏବଂ ରାଜା ଶବ୍ଦଟା ଯଦି ଉଠିଯାଏ ତାହେଲେ ଏକଦା ରାଜା ଥିବା ଲୋକ ବି ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଏବଂ ମୋର କେତେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାର ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଘୋଷଣା କଲି ସବୁ ପାର୍ଟି ଲୋକ ଆସିକରି ତ ମୋ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଇମୋସନାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ପରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ୱେଲ୍ ଭିତରକୁ। ଏ ଯେଉଁ ରାଜା ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ୟୁ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ସିଂହଦେଓ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏନି ରାଜା, ଇଭିନ୍ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଭାପତି ଥିଲେ କେପି ସିଂହଦେଓ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବି କହିଛି। ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ଅବଜର୍ଭର ଥିଲେ, ନା ଭୁଲି ଯାଉଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଆଇ ହେଟ୍ ରାଜା ବୋଲଛି ମୋତେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ୱାଜ୍ ଆଇ ବର୍ନ ଇନ୍ ରାଜା ଫ୍ୟାମିଲି ମାଇ ସେଲ୍ଫ ବୋଲିଥିଲେ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାଇ ୱିଲ୍ ବୋଲିଥିଲେ। ଏ ରାଜା ପ୍ରଥା ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ବା ରାଜା ପ୍ରଥା ତ ବନ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ରାଜାଙ୍କ ଗୋଟେ ରାଜାର ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଏ ରାଜା କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ବି ଗୁଡ୍। ଏ ରାଜା କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ବି ଗୁଡ୍। ସେଥିରେ ମୋର 1% ବି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିନଥିବି, ଏକ୍ସେପସନ୍ ଥିବ ବୋଲି ତ ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଗୋଟେ ବହି, ମହାରାଜା ବୋଲି ଜଣେ ବହି ଲେଖିଛି, ଦିୱାନ ଜର୍ମାନ ଦାସ। ମହାରାଜା ଆଉ ମହାରାଣୀ ଦୁଇଟା ବହି ଲେଖିଛି। ସେ ଦୁଇଟା ବହି ପଢ଼ିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଇକି ଲେଖିଛି। ଦେ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ବି ଗୁଡ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୋର ପରିବାରର ଲଢ଼େଇ ରଜା ସାଙ୍ଗରେ, ମୋର ବାପା ଠାରୁ, ମୋର ବଡ଼ ବାପା ଠାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଛି, ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ବୋଧେ ସେଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ରାଜନୀତିର ସିଢ଼ି ପରେ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିବା ପରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିରୁ। ଆଶା କରିବୁ ସାର୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି ପୁଲକିତ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଖୁସି ଥାଉ
एवं आपणक दिग्दर्शन आगामी राजनैतिक भविष्यत पीढ़ी यथेष्ट सहायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर Thank you, आपन thank you. आलोचना।